নমস্কাৰ উইজাৰ্ড এডুকেশ্যনেল ইনষ্টিটিউটলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। আজি আমি সদায়ৰ দৰে কাৰেণ্ট এফেয়াৰৰ কিছুমান ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক এনালাইচিছ কৰিম। আজি লোৱা টপিক কেইটা হৈছে এইবোৰ। নাম্বাৰ 1 about 3R and circular economy. Reduce, reuse and recycle. এইটো মন্ত্ৰ হয় 3R আৰু circular economy। নিউজত সঘনাই থাকে কিয় বৰ্তমান সময়ৰ কাৰণে এইটো গুৰুত্বপূৰ্ণ আমি বিতংভাৱে আলোচনা কৰিম। দ্বিতীয় টপিকটো হৈছে ওমেন পিস কিপাৰ্স কনফাৰেন্স। প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত ওমেন পিস কিপাৰ্স মিছন ওপৰত এটা কনফাৰেন্স হ'ব, তাৰ বিষয়ে আমি চাম। নেক্সট ইণ্ডিয়াছ টেক্সটাইল ইকনমি। ভাৰতৰ টেক্সটাইল সেক্টৰটো কিমান আগবঢ়া, চাইনা, ভিয়েটনাম, বাংলাদেশ ইয়াৰ তুলনাত আমি কি কৰিব লাগিব যাতে আমি সিহঁতক অভাৰকাম কৰিব পাৰো, কিয়নো এইখিনি এটা এমএসএমই সেক্টৰ হয় আৰু এমএসএমই সেক্টৰে আমাৰ অৰ্থনীতিত খুব এটা ইম্পৰ্টেণ্ট ক্ৰুচিয়েল ৰোল প্লে কৰে। নেক্সট আমি চাম এবাউট আৰবিআই ডাটা এপ। আৰবিআই ৰিসেন্টলি এটা এপ ৰিলিজ কৰিছে। এই এপটোৰ সহায়ত আমি ইণ্ডিয়ান ইকনমিৰ যিকোনো তথ্য এক ছেকেণ্ডত পাই যাম। আমি ইয়াৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। প্ৰথম টপিকটো আছিল যে 3R and circular economy. India poised to host the 12th regional 3R and circular economy forum in Asia and the Pacific in Jaipur. 12 নম্বৰ রিজনাল 3R and circular economy forum in Asia and Pacific to ক'ত হ'ব? জয়পুৰত, ৰাজস্থান। আগত যেটো আছিলে 11th রিজনাল কনফারেন্স টু কেম্বোডিয়াত হৈছিলে, কেম্বোডিয়া। আৰু ইয়াৰ আগতে ভাৰতে অনুষ্ঠিত কৰিছেনে? হয়। 8 নম্বৰ যেটো কনফাৰেন্স আছিলে হেতু ইন্দোৰ মধ্যপ্ৰদেশত হৈ গৈছিলে 2018 চনত। ইন্দোৰ মহাৰাষ্ট্ৰ মধ্যপ্ৰদেশ 2018 চনত। এটো দ্বিতীয়বাৰৰ কাৰণে কৰিব আৰু এটো ওভাৰঅল 12 নম্বৰ ৰিজনাল কনফাৰেন্স হয়। The 12th forum will conclude with the adoption of the Jaipur Declaration. Jaipur Declaration 2025 পৰা 2034 চনলৈকে ভেলিড থাকিব। কিন্তু এটা কথা মনত ৰাখিব, এই ডিক্লাৰেশনবোৰ কিন্তু নন বাইন্ডিং আৰু ভলেন্টাৰী। অৰ্থাৎ কান্ট্ৰিবোৰে এই নিয়ম কানুনবোৰ মানি চলিবও পাৰে, নামানি চলিবও পাৰে। তাত কোনো মানে ম্যান্ডেটৰী নহয়, দ্যাট ইজ ভলেন্টাৰী, আৰু এটো নন বাইন্ডিং। ফৰ এনেবলিং এ ট্ৰানজিশন টু এ ৰিসোৰ্স এফিচিয়েন্ট, যিখিনি সম্পদ আছে সম্পদৰ 100% ইউজ, অপটিমাম ইউজ। আমি রিসাইকেল কৰি থাকিব লাগে বস্তুবোৰ যাতে ওয়েস্ট নহয়। ওয়েস্ট টু ওয়েলথ যেটো কনসেপ্ট আছে তাৰ ওপৰত বেসড হয়। ওয়েস্ট টু ওয়েলথ। সার্কুলার ইকোনমি ইন এশিয়া প্যাসিফিক কান্ট্রিজ। শ্রী মনোহর লাল, আওয়ার ইউনিয়ন মিনিস্টার ফর আরবান এফেয়ার্স, তেখেতে কথাটো কৈছে। ওভার 500 ইন্টারন্যাশনাল এন্ড ডোমেস্টিক পার্টিসিপেন্টস আর এক্সপেক্টেড টু অ্যাটেন্ড দ্য 3-day কনফারেন্স। মাৰ্চৰ 3 পৰা 5 তাৰিখলৈকে এয়া জয়পুৰত অনুষ্ঠিত হ'ব। A dedicated India pavilion will showcase India's remarkable initiatives and achievements in the 3R and circular economy domain. এটা পেভিলিয়ন থাকিব য'ত ভাৰতৰ যিবিলাক ইনিচিয়েটিভ লঞ্চ কৰা হৈছে ভাৰত চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা আৰু কি তাৰ প্ৰগ্ৰেছ দেখা পোৱা গৈছে সেইখিনি শোকেস কৰা হ'ব। In the 3R and circular economy domain, a compendium of over 100 best practices put together by the National Institute of Urban Affairs will be launched. 100 best practices overall আমি গ্লোবালি চাম যে কোনটো কান্ট্ৰিয়ে কেনেকুৱা ধৰণৰ ষ্টেপ লৈছে এইবিলাক ক্ষেত্ৰত, যে ৰিসাইক্লিং, ৰিইউজ, ৰিডিউস যেটো কনসেপ্ট আছে, এন্ড অলসো সার্কুলার ইকোনমিৰ ওপৰত। আৰু আমি ওভাৰঅল এটা প্ল্যান বনাম কেনেকৈ আৰু আগবঢ়াই লৈ যাব পৰা যায় এই কনসেপ্টটো। India will host the 12th regional 3R and circular economy forum in Asia and Pacific. The forum will take place at the Rajasthan International Center in Jaipur on 3 to 5 March 2025. The event will center on the theme of realizing circular societies towards achieving SDGs and carbon neutrality in Asia Pacific. Very important theme to hoy ebarar realizing circular societies towards achieving sustainable development goals and carbon neutrality in Asia Pacific. The 12th regional forum will conclude with the adoption of the Jaipur Declaration for enabling transition to a resource efficient circular economy in Asia Pacific countries and will be handed over to the next host country.
আগৰ হোষ্ট কাণ্ট্ৰিজন কোন আছিল কেম্বোডিয়া অলপ আগতে মই উল্লেখ কৰিছিলো যে 11 নম্বৰ যেটো ফৰাম আছিলে হেয়া কেম্বোডিয়া কাণ্ট্ৰিয়ে হোষ্ট কৰিছিলে দা জয়পুৰ ডিক্লাৰেশ্যন বিল্ডছ আপন দা হেনয় ডিক্লাৰেশ্যনটো আছিলে 2013 ৰ পৰা 2023 ইট ইজ অলসো ৰিলেটেড টু দা 3 year concept and aims to provide participation countries with a framework for developing 3R that is reuse recycle and reduce and circular economy policies and programs which enables a shift from linear take make dispose lolu bonalu pelai dilu মানে কিবা এটা বস্তু মই কিনিলো এটো ব্যবহার কৰিলো পেলাই দিলো এটো ওয়েস্ট হিচাপে লইলো কিন্তু বৰ্তমান যেটো আমি চেষ্টা কৰিছো যে আমি কিমান পুনৰ ব্যৱহাৰ কৰি থাকিব পাৰো reuse reduce recycle so that is the concept linear take make dispose economy policies and programs which enable a shift from this linear take make dispose economy to a circular economy it is voluntary and legally non binding etu important voluntary hoy স্বেচ্ছায় আৰু নন বাইন্ডিং ম্যান্ডেটৰিও নহয় আৰু এটো লিগ্যালি কোনো বাইন্ডিংও নহয় কোনে লঞ্চ কৰিছিল এটো ইউনাইটেড নেশনস সেন্টাৰ ফৰ ৰিজনাল ডেভেলপমেন্ট ইউনাইটেড নেশন সেন্টাৰ ফৰ ৰিজনাল ডেভেলপমেন্ট 2009 প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে the regional 3R and circular economy forum aims to provide strategic policy inputs to government authorities in the Asia Pacific region for mainstreaming 3R reduce reuse recycle আমি এটো জানা দৰকাৰ এটো অৰ্ডাৰত reduce reuse recycle and circularity and serve as a platform for disseminating and sharing best practices in 3R. The last forum was hosted in 2023 by Cambodia. India hosted previously the forum in 2018 when 8th edition was held in Indore, Madhya Pradesh. The 12th regional forum is being spearheaded by Swachh Bharat Mission Urban SBMU of the Ministry of Housing and Urban Affairs MOHUA in collaboration with Japan's Ministry of Environment, UNESCAP, UNCRD, UNSDG, UNDESA with support from Government of Rajasthan. Very simple eta question. India is poised to host the 12th regional 3R and circular economy forum in Asia and the Pacific in which city? Kot অনুষ্ঠিত হ'ব গৈ আছে জয়পুৰ ৰাজস্থানত আগৰ ভাৰতে অনুষ্ঠিত কৰিছে 8 নম্বৰ যেটো ফৰাম আছিল হেয়া ইন্দোৰ মধ্যপ্ৰদেশত অনুষ্ঠিত হৈছিল লাষ্ট কোনে হোষ্ট কৰিছিল কেম্বোডিয়া আৰু কেতিয়াৰ পৰা হৈ আছে 2009 চনৰ পৰা কোনে এবিলাক চাই UNCRD ইউনাইটেড নেশনস সেন্টাৰ ফৰ ৰিজনাল ডেভেলপমেন্ট মেইনছত কেনেকা কোৱেশ্চন আহিব পাৰে explain the concept of the circular economy and its relationship with the 3R that is reduce reuse recycle principles how can the adoption of circular economy practices help India address its environmental and economic challenges while promoting sustainable development GS3 pura very important topic eta apnaloke answer to 150 words or bhitorot likhibo jotno koribo Next topic to is today Omen Peacekeepers Conference. India proud of its contributions to UN peacekeeping. Jaishankar, our External Affairs Minister, at Jaishankar sare koise kotha to. Ami sausun purpose ki hoy UN peacekeeping conference objectives and purpose of the conference empowering Omen peacekeepers. The conference aims to recognize and enhance the contribution of women in peacekeeping roles. It focuses on addressing gender inequalities and providing opportunities for women to take leadership roles in peace and security operations. Apnaloke nischoy jane Africar thoka kisuman country Liberia, Democratic Republic of Congo ebila country ki hoy hogonai internal rebellion hoi thake aru heiburot United Nation e peacekeeper hoi pelai kisuman pulisok pothai so heibilot women besibak thake aru হিয়তে এই পিস মেইনটেইন কৰাত এক গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰে দেন প্ৰমোটিং জেন্ডাৰ ইনক্লুসিভ পিস বিল্ডিং ইট এইমস টু এমফাসাইজ how peace processes and security initiatives can be more effective when they include the perspectives of women right particularly in post conflict scenarios networking and collaboration the conference provides a platform for women peacekeepers to share experiences বিভিন্ন country pra almost 35 ta proof sharing country or pra participant yat অংশগ্ৰহণ কৰিব
সো অবভিয়াছলি সিহঁতৰ যিবিলাক বেষ্ট প্ৰেক্টিচেছ আছে সেইবিলাকৰ আদান প্ৰদান হ'ব আৰু আমি এটা অপটিমাম ইউজ কৰিব পাৰিম তেতিয়া দে ফেচ ফষ্টাৰিং কোলাবোৰেশ্যন বিটুইন ডিফাৰেণ্ট কাণ্ট্ৰিজ এণ্ড পিচ কিপিং অৰ্গেনাইজেশ্যনছ India is hosting the inaugural conference for women peacekeepers from the Global South in New Delhi on February 24-25, 2025. The theme to ki hoy women in peacekeeping, a Global South perspective. Global South hoganai news thake Global South ki hoy agote ki ase duta old asile the western aru ta eastern part buli ko hoy etia ami concept wala phalai dilu south aru north buli ko south buli kole ami developing country poor country bilak orthonoitik bhabe hebilakok bujao aru north country bilak America UK bilak developed country hoy industrially advanced country hoy hebur bujao lekin hok the conference aims to enhance the role of women in US peacekeeping missions by fostering dialogue sharing experiences and improving collaboration among nations of the global south so koth kune et organization Ministry of External Affairs aru Ministry of Defense and the Center for United Nations Peacekeeping UNPK. Participant kun hobo women peacekeepers from 35 troop contributing countries from the global south, senior policymakers from the United Nations and experts associated with peacekeeping. Venue Manekshaw Center, New Delhi. The inaugural session, External Affairs Minister S. Jaishankar delivered the keynote address emphasizing India's commitment to supporting global south nations in building their peacekeeping capacities. The Bharator dore jibilak global south ate ase hiyotor women workforce bohabor karone in to maintain peace and take part in the peacekeeping missions. Presidential interaction. Participants had the honor of calling on President Draupadi Murmu and Rashtrapati Bhavan, who highlighted the importance of women's presence in peacekeeping missions for diversity and inclusivity. Very, very important words. Diversity and inclusivity karone bahute guruttopurno. Thematic sessions, discussions covered integrating technologies into peacekeeping operations, the role of women in peacekeeping missions, medical advancements for peacekeepers, safety and effort to combat sexual exploitation and abuse. Prelims opera a question eneko ami expect koribo paro India is hosting the inaugural conference for women peacekeepers from the global south in New Delhi. Which of the following is the primary objective of this conference? Mukhya uddeshyo to ki hoy to discuss the role of women in global economic development, to enhance the participation of women in UN peacekeeping missions, to promote women's rights in the global south, to address climate change impacts on women. The correct answer will be B, to enhance the participation of women in UN peacekeeping missions. Means of the enekota question expect koribo paro discuss the role of United Nations peacekeeping missions in maintaining global peace and security, evaluate their successes, challenges and the way forward in the contemporary geopolitical scenario. Answer to apnalike 150 years or bhitor likhi amar WhatsApp number loi pothiabo pare mulyankonor karone. Azir titiyo topic to hoise about India's textile industry. Apnaloke nishoy jane Bangladesh, Cambodia, China, Vietnam, ebur kisman country jun textile sector bahut agboha. Kio agboha? Kion hiyotor vertically integrated supply chain ase, jibilak rule regulation ase, ebilak bahut simpler hoy aru jibilak amar production cost ase bahut kom hoy. Amar Bharatot ei onupate bahut beshi. So ebur kisman karonot amar textile industry to piece pori ase. Ami bitong bhabe alochona korum ki karone hoy ase. Sluggish growth and export performance. While India is a major producer of fibers, cotton se hok, textile hok, apparel industry hok, has experienced sluggish growth in recent years. Exports, which benefit from vertically integrated supply chains, lower production costs, and simpler regulations, have not kept pace with global demand. In FY24, exports stood at $34.1 billion, just slightly above $33.4 billion in FY20. So, FY24 or $34.1 billion ভারতে এক্সপোর্ট কৰিব পাৰিছিলে লো পার ক্যাপিটা ফাইবার consumption. India's per capita consumption of man-made fibers is significantly lower compared to other countries. At 3.1 kg per capita, it lags behind China's 12 kg. আমি যদি man-made fiber কথা উল্লেখ চাও চাইনাতকে ভাৰত পিছ পৰি আছে per capita হিচাপত ভাৰতত per capita 3.1 kg হে আমি কনজিউম কৰো আৰু
চাইনাতে তো 12 কেজি হয়, নর্থ আমেরিকাত আৰু বেছি হয় 22.5 কেজি। দিস লো কনজাম্পশন লিমিটস দ্য ডমেস্টিক মার্কেটস পটেনশিয়াল এন্ড এফেক্টস দ্য ইন্ডাস্ট্রি টু ওভারঅল গ্রোথ। তো আমি কনজিউম নকৰো তো আমি ডিমান্ড নাই, তো সাপ্লাইও নহয় সেইকাৰণে। এনভাইৰনমেন্টাল এন্ড সাস্টেইনেবিলিটি চ্যালেঞ্জেস, পৰিবেশৰ ফালৰ পৰা যিবিলাক আমাৰ চ্যালেঞ্জেস আহে, যেনেকৈ the textile industry is a major contributor to environmental pollution, generating significant waste and consuming large amounts of water. The growing demand for fast fashion বুলিলে কি বুঝো, যে এক মাহৰ কাৰণে পিন্ধিলো কিবা এটা কাপোৰ তাৰপিছত পেলাই দিলো, তো তাৰপিছত আকৌ এটা ফ্যাশন কাপোৰ কিনিলো, সো সেইবোৰ হৈছে ফাষ্ট ফ্যাশন ওয়েস্ট, exacerbates this issue leading to increased waste and resource depletion. Additionally, exposure to hazardous chemicals poses health risk to workers. Next, now supply chain and raw material issues. Despite being a leading cotton producer, India is in fact the second largest producer of cotton, second largest producer, just after China. Top of the China. India faces challenges related to the quality and availability of raw materials. The over-reliance on cotton imports from other countries and rising costs of raw materials, including dyestuffs and chemicals, impact production costs and supply chain stability. Technological advancements and automation. The Indian textile industry has been slow to adopt advanced technologies and automation. Industrialized hobo pora nai amar bharatot. This reliance on manual labor, বর্তমান আমি ম্যানুয়াল লেবারের উপর যথেষ্টখিনি নির্ভরশীল, leads to inefficiencies, suboptimal machine utilization and increased production costs. Embracing technological advancements is crucial for improving productivity and competitiveness. So আমি টেকনোলজিক্যালি এডভান্স হওয়ার দরকার। গ্লোবাল কম্পিটিশন এন্ড মার্কেট ডাইনামিক্স, আমি গ্লোবালি চাও আমাৰ কম্পিটিটৰ বিলাকে কেনেকৈ কাম কৰি আছে। আমি যদি চাও ভিয়েটনাম, চাইনা, বাংলাদেশ, সিহঁতে কেনেকৈ আমাতকৈ বেছি এক্সপোর্ট কৰিব পাৰিছে। The industry faces steep competition from countries with more efficient production processes and favorable trade policies. Additionally, global economic factors such as inflation, changing consumer spending patterns have led to declining exports, particularly to European and US markets. Next, policy and regulatory challenges. The textile sector grapples with complex regulations and inconsistent policy support. Amar policy bur consistent nohoy, to investor iman hunkale invest koribo nibisare. While the government has introduced initiatives like the production incentive scheme to boost manufacturing, the effectiveness of these measures in addressing the industry's challenges remains to be seen. Ekone ami dekha poa nai je etu ফলপ্ৰসূ hoise. Very simple eta question. Which of the following countries is the largest exporter of textiles and apparel globally? বেশিরভাগ ক্ষেত্রতে আমি চাও চাইনা, এটাতো কিন্তু অ্যানসারটো চাইনাই হয়। চাইনা ইজ দ্য লার্জেস্ট এক্সপোর্টার অফ টেক্সটাইলস এন্ড অ্যাপারেল গ্লোবালি। মেইনছত কেনেকুৱা কোৱেশ্চন আহিব পাৰে? India's textile industry, despite its significant contribution to the economy, faces several challenges that hinder its growth and global competitiveness. Discuss the key challenges confronting India's textile sector and suggest potential strategies to address them. Answer to আপোনালোকে 150 অৰ্ছৰ ভিতৰত লিখি আমাৰ WhatsApp নম্বৰলৈ পঠিয়াব পাৰে। Answer writing is very very important. APSC UPSC আমি ক্লিয়াৰ কৰিব হলে সদায় আমি মেইনছত ভাল মাৰ্কস আনিবই লাগিব, কিন্তু প্ৰিলিমছটো কোৱালিফাইং হয়। সো আপোনালোকে সদায় এনসাৰ ৰাইটিং কৰিব যত্ন কৰিব। নেক্সট টপিকটো হৈছে about RBI ডাটা এপ। ৰিসেন্টলি RBI ৰিলিজ কৰিছে, কি হয় চাও, ৰিজাৰ্ভ বেংক অফ ইণ্ডিয়া লঞ্চ RBI ডাটা মোবাইল এপ that offers macroeconomic and financial statistics. Macroeconomic আৰু financial statistics provide কৰা হয় relating to Indian economy in a user friendly and visually engaging format. The key features of the app include: 1. Access to over 11,000 different series of economic data. আপুনি কি ডাটা বিচাৰিছে ইকোনমিক্সৰ ফালৰ পৰা সব ডাটা পাই যাব। and to give a comprehensive view of the Indian economy, ভাৰতীয় অৰ্থনীতিৰ বিষয়ে জানিব হলে আমি এপটো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো। Users can view time series data in graphs, charts and download data for analysis. So researcher perspective পৰা বহুত important হয়। The app includes details such as data source, unit of measurement, frequency, recent updates, additional notes, and also provide it to help users understand the graphs, charts better. তো যিবোৰে ইকোনমিক্সৰ কনসেপ্টবোৰ বুজি নাপায়, টপিক আমি টাৰ্মবোৰ বুজি নাপাওঁ, হেতৰ কাৰণে simplified ways এটো বুজোৱা হ'ব। The popular report section features a series of frequently viewed reports. বহুত ৰিপৰ্ট RBI পাবলিশ কৰে, সো হেবোৰ চাব পৰা যাব। Search option allows users to access data directly from home screen without need to navigate various sections or publications. Directly
বটনত আমি ক্লিক কৰিলে হ'ল দ্য বেংকিং আউটলেট সেকশন হেল্পস ইউজাৰ্ছ ফাইণ্ড বেংকিং ফেচিলিটিজ উইদিন 20 কিলোমিটাৰ অফ দেয়াৰ লোকেশ্যন ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰিলিমছৰ ষ্টেটমেণ্ট বেচিছত কুৱেশ্যন দি দিব পাৰে যে আপুনি যোনটো লোকেশ্যন আছে তাত 20 কিলোমিটাৰ ওচৰত বেংকিং কি কি সুবিধা আছে সব ডিটেইলছ পাই যাব ইউজাৰ্ছ ক্যান এক্সেছ ডাটা এবাউট সাৰ্ক কান্ট্ৰিজ এটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট ষ্টেটমেণ্ট লাগিব পাৰে যে নহয় কিন্তু ষ্টেটমেণ্টত দিলে তুমি শুদ্ধ বুলি ধৰিব লাগিব যে সাৰ্ক কান্ট্ৰিজ থ্ৰু দা সাৰ্ক ফাইনান্স লিংক ইন দা এপ তো তাত সাৰ্ক ফাইনান্স লিংকটো আছে সাৰ্ক কান্ট্ৰি কোনকেইটা হয় আপোনালোকে কমেন্ট সেকশনত জনাব সাউথ এছিয়ান এছ'চিয়েশ্যন ফৰ ৰিজনেল কোঅপাৰেশ্যন কোনকেইটা কান্ট্ৰি সাৰ্কত আছে এনসাৰ কমেন্ট সেকশনত জনাব প্ৰিলিমছত কেনেকুৱা কুৱেশ্যন আহিব পাৰে with reference to RBI data mobile application launched by the Reserve Bank of India, consider the following statements. The app provides access to about 11,000 macroeconomic and financial data series. Absolutely right. I'm discussing for you. Users can only view the data and cannot download it for offline access. Download koribo para jay. So to bhul statement. Number 2. Number 3. The app offers a feature to look at the nearest banking outlet within a 20-kilometer radius. Yes, very important. A topic too. আৰু আমাৰ কাৰণে শুদ্ধ হৈ যাব 1 and 3 অপচন বি আমি নিশ্চয় বুজি পাইছো আজি আমি এইকেইটা টপিকে ডিসকাস কৰিলো আপোনালোকে যদি ভিডিওটো ভাল পাই থাকে অনুগ্ৰহ কৰি লাইক কৰিব কমেন্ট সেকশনত জনাব আৰু চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব থ্যাংক ইউ